Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Alright, mga higala, kumusta? Umayong adlaw. Dakbayan sa Oroqueta, Misamis Occidental. This time, lahi na usab karon nga hugna sa ato ang programa nga katawhan ug ang kapulisan. Diin atong madungog ang mga report sa matag lungsod kalabot sa ilang mga activities, plans and programs ug unsa ilang mga kalihukan aron sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa matag lungsod. And this time atong unang hinabion si Police Sergeant Senior Sergeant Marline Ugdol sa lungsod sa Lupisayna aron nato siyang madungog kung unsay mga lihok sa kapulisan sa maong munisipyo. Una ato siyang patimbayaon sa katawhan sa lungsod sa Lupisayna ug sa kinatibuk-ang probinsya Misamis Occidental. Ma'am, good morning. Good morning sa tanan, no. Usbon ko sa akong pagyukbo di ay sa Municipal City Mayor diri sa Oroqueta, Honorable Limuel Merrick Acosta. Mayor, good morning. Good morning usab sa tanang opisyalis diri sa Misamis Occidental Police Provincial Office, sa atong Provincial Director, Police Colonel Rolando Sugilon, sir. So our DPD for Administration, Police Lieutenant Colonel Joram Humalon. Sa atong DPDO, Police Lieutenant Colonel Aileen Abi Rondario, ma'am. Especially sa atong maabtikon nga Municipal Mayor sa Lupisayna, Honorable Michael Pasiol Gutierrez. In behalf sa Officer in Charge sa Lupisayna, si Police Lieutenant Mustafa Makunda Umpar, kini inyong higalang Police, SMT Action PNCO sa Lupisayna, Police Staff Sergeant Marlene Ipong Ugdol, maayong buntag pag-usap. Okay, ma'am. Kumusta? Unsay mga nahitabo nga mga activities nga inyong gipahigayon sa kapulisan sa lungsod sa Lupisayna para usab ato ang ma-maintain ang atong peace and order dito sa mga lungsod, ma'am? Ang kapulisan sa Lupisayna, ma'am, no, full force nga nagpa-implementar sa Enhancing Managing Police Operation, labi nga niining anti-criminality campaign sa pagkandak og dialogo, barangay visitation diha sa tanan, no, diha sa lungsod sa Lupisayna sa 28, in coordination sa atong mga stakeholders or force multipliers, especially sa atong mga barangay peacekeeping action team, aron lamang ma-maintinar ang kampanya Bato Kriminalidad. Okay. Og last week, na-assist na mo si Municipal Mayor sa pagpanghatag og mga food packs sa tanan nga fish vendors o gahapon pag-release usab sa UCT sa senior citizen gahapong adlaw, ma'am. Okay, kumusta ang peace and order, ma'am, pagkakaroon sa lungsod sa Lupisayna? So far, ma'am, na-maintinar gid nato tungod kay pinaagi sa mga mobilization sa atong mga partners. Peaceful ang Lupisayna, ma'am. Ma'am, kumusta ang pagbakig batok sa COVID-19? Kumusta ang lungsod sa Lupisayna? Usbon ko, ma'am, no, mapadayunon sa pagpa-implementar ang mga kapulisan, pinaagi sa pagkandak og mga dialogues, checkpoints para ma-maintinar ang health protocol COVID, ma'am. So katong mga violators nga dili gyud malikayan, no, nga mga gahi gyud, syempre atay mga ordinansa na exist sa atong municipal, padayon sa dang atong pag-issue og mga citation tickets, ma'am. Nami mga estimated nga more or less 40 nga na-issuehan sa mga citation sa mga violators, ma'am. So, ang number of cases, kumusta? Wala ba mo pagkakaroon mga active cases? Murag na 9, ma'am. Okay. Dayon ang uban ana siya diri sa provincial quarantine facility. Ang uban nag-home quarantine, Yes, ma'am. katong mga asymptomatic. Yes, ma'am. Okay, na kumusta ang response sa katawhan sa lungsod sa Lupisayna sa pagpa-impusar ninyo sa mga health protocols? Last week, ma'am, no, murag nakuan gid sila, na-alerto sila tungod kay naatoy bag-o nga gigawas ang atong municipal mayor sa executive order nga mandatory gyud ang pagsuot og face shield o katong ang among curfew gi-change na mo og 8 PM. So naliser gyud ang mga violators, ma'am. Napasayo Yes, ang iyong ma'am. curfew. Asa man na siya taman, ma'am? Na ay limit sa time or 8 PM, ma'am. Taling 8 PM to 5 AM. sugod gahapon? Yes, nag-last siya atong 23 dayon. Natoy plano si Mayor, ma'am, nga
i-continue ba kay para gitan-aw ang mga epekto niini, ang mga benepisyo ani sa katawhan sa Lupisay na ug so far maayo ang epekto niini, ma'am. So wala niya pag-lift. Yes, ma'am. I-continue pa siya. Yes, ma'am. Dayon, okay ra ang mga katawhan, wala yung mga... Naay mga reactionary gyud, ma'am, dili malikayan kay murag naalanganin sila, ma'am, ba kay naay dili malikayan nga naay mga lakaw, so sayo-sayo pa kuno mao to nagplano si Mayor nga magpatawag siya kung nabay mga changes or basin isibog instead sa 8 basin sa 9 PM na sad, ma'am. Unsa mahatag sa LGU nga assistance para usab sa namanggoy uban, ma'am, nga ang ilahang na negosyo is beyond 8 o'clock. So di na siya makahimo sa mga negosyo tungod kay napasayo ang maong curfew. So walay mga sige na assistant. Mao to, ma'am, na Assistance nga gikan sa pareha LGU. itong last week nga gihimo ni Mayor, no, after sa flag raising ceremony tungod kay kasagaran ang mga labasira na anay mga 8 PM na apay na maligya diha sa isayo kay mga abot na sa mga dunggo sa mga anamasol o mga mananagat. Mo to ang gihimo ni Mayor aron dili pud sila magmahay, mo to gahatag gyud siya og food assistance. So maayo ang impact, no, nalipay ang mga fish vendor tungod kay dako na kay itong katabang nila, ma'am. Munang karon murag naapay mga plano ang IETF with the team leader nga si Honorable Pinky Gutierrez, ang anak sa atong mayor, nga ug unsa pay makita nga ang pinaka maayo sa tanan. Okay. Napakay gustong panawagan, ma'am, or mensahe alang sa katawhan sa lungsod sa Lupisay na? Alang sa katawhan sa Tibok Lupisay na, no, ang inyong higalang kapulisan nag-awhag man kanunay sa pag-cooperate lang kung unsay mga ordinansa or mga gipa-implementar o programa diha sa kapulisan, manghinaot mi labi na sa health protocol COVID kay kini para man gyud sa atong kagalingon lakip na atong pamilya. Manghinaot mi nga walay undang inyong pagsabot aron lamang mamahimo kitang successful, no, tungod kay alang kini natong tanan. Murag kina ang gihanyo og maayong buntag. Okay, ma'am, dahan kayong salamat sa imuhang pagpaabot sa katawhan sa inyong lihok sa kapulisan dito sa maong lungsod. Ug mao kato si Police Senior Sergeant Marline Ugdol sa lungsod sa Lupisay na. Yes, ma'am. Okay, this time atong hinabion karon si Police Executive Master Sergeant Raul Sabaliero sa lungsod sa Aluran aron iyang mahatag ang ilahang activities, plans and programs and accomplishment sa maong lungsod. Ug una, ato siyang madungog sa iyahang greetings, pagtimbaya sa katawhan sa lungsod sa Aluran ug sa kinatibuk ang probinsya Misamis Occidental. Sir, mayong adlaw. Ma'am, mayong adlaw. Sa mapasapa, aniya na sa inyong igsuon sa lungsod sa Aluran aron pagatod kaninyo sa pinakabag-o nga mga hitabo sulod sa among area of responsibility. Ug sa dili pang tanan, agi og pagtahod akong pagtimbaya sa atong provincial governor dinhi sa lalawigan sa Misamis Occidental, Governor Philip Tan, sa atong batan-on o maaptikon nga Police Provincial Director, Police Colonel Rolindo Sugilon Sir, sa atong DPDE, Police Lieutenant Colonel Joram Pumalon Sir, sa atong DPDO, Police Lieutenant Colonel Dante Incaston Sir, ug sa atong amahan sa syudad sa Oroquita, Honorable Mayor Linwell Merrick Acosta Sir, ug sa atong maabtikon, batan-on ug buutan nga municipal mayor sa lungsod sa Aluran, Honorable Juniper Alquisa Roa Sir, uban sa atong Vice Mayor, Honorable Jimmy R. Regalado, ug uban usab sa iyang mga maabtikon nga membro sa mga konsihalis sa lungsod sa Aluran nga maugayod ang nagpanday sa atong balaod alang sa kahapsay, kalinaw ug kalambuan sa atong lungsod. Sa ato sang mga kapitanis sa 38 ka mga barangay uban sa ilang mga membro sa konsiho, mga katawhan, uban usab ang atong mga bipats nga sila gayon may atong kaabag sa pagtimbayayong sa pagmonitor sa alang sa atong kahapsay sa kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka barangay. Maayong buntag kanatong tanan. Okay, sir. Kumusta ang lungsod sa Aluran? Unsay mga
mga kalihukan or mga activities nga inyong gipa-implementar sa mga lungsod, sir? Sa atong lungsod, Mm. aduna kitay sa atong with regard sa atong COVID pandemic updates Yes. sa munisipyo sa atong Aluran as of January 22. Mm. Aduna kitay confirmed cases nga 19, recoveries 36, Okay. o nga suspected sad nga adunay siyam. Mm-mm. O, sa atong returning residents, Yes. aduna say na quarantine dito sa atong Aluran quarantine facilities nga 8, Mm. o sa barangay quarantine facilities adunay 30, Mm-mm. o ang nag-home quarantine aduna po'y 34. Yes. O ang atong na-issue nga travel authority aduna nakitay 2,418 as of this day. Daghan-daghan ang inyong apor. Gahantod pa ba karon, sir, sige pa mong issue? Naagya po ma'am guys, doon naman yun po yung mga yo. So, ato gyapon silang tagaan. Okay. O, Dayon, unsa may mga uban pa nga mga accomplishment ninyo, sir, naa or unsa pa inyohang mga gipanghimong mga activities, plans and programs sa mga lungsod? sa atong accomplishment, tungod kini sa atong local ordinances in relation sa COVID-19, sa nilabay nga semana na kitay nasikop or naisyuhan og citation ticket, Yes. 12 kabuok kining violators of failure to wear face mask. O aduna say 8 ka violators sa physical distancing, o aduna say 3 ka violators nga naatong nasikop sa panahon sa curfew hour. Yes. Ug sa atong sa atong PCR activities, adunay kita nagpadayon gyapon ang atong pagpahigayon sa pag-apod-apod sa food packs ngadto sa mga purist ug dapor nga atong igsuon. Diin kini ang usa sa atong inisyatibo sa atong kapulisan para makatabang sa mga naglisod-lisod gayod sa inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Yes. O aduna nay 941 ka pamilya nga nakadawat sa maong mga food packs. Yes. Maraming sa no atong among activities sulod sa niadtong mga nasimana. Miaging simana kay Yes, ma'am. the other week pa na-report naman to sa una ni sa inyong hepe. Sa atong hepe, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So, napabakay gustong ipaabot nga mensahe, sir, or panawagan sa katawhan sa lungsod sa Aluran? Ang akong mga inapos nga mensahe, nagpasalamat ako sa mga atong mga tanang mga lumulupyo sa Aluran, labi na gayod sa kasitbit nga dapit sa ilang suporta sa panawagan sa atong gobyerno kabahin sa pagsunod nining atong health protocol. Labi na gayod kining paggamit o pag-wear og face mask, physical distancing, kaning dili gyud kita mogawa sa atong balay kung dili gayod kinahanglan. O importante nga mga lakaw o ang atop sang giawhag ang makatawhan sa Aluran na kung aduna kamoy mga tikdan nga mga panghitabo o krimen inyo kining itawag sa among hotline. Atong hotline number 0998 598 6925. O ito pa maragat atong updates o daghan kayong salamat o kusbon ko mayong buntag kanatong tanan. Okay. Inyo nadungog ang ilahang ang lihok sa ninyong nadungog og nahibaluan ang lihok sa kapulisan sa lungsod sa Aluran pinaagi ni Police Executive Master Sergeant Raul Sabaliero sa lungsod sa Aluran. Daghang salamat, sir. Ma'am, salamat. Alright, karong higayon na ato ang hinabion na usab si Police Captain Ariel Taktakon sa lungsod sa Sapang-Dalaga. Aron ato siyang mapangumusta o mapangutana kung unsay lihok sa kapulisan sa maong lungsod, ilabi na sa ilahang plans and programs and activities nga ilahang ipa-implementar sa lungsod sa Sapang-Dalaga. So una nato siyang madungog, ato na siyang tagahigayon para makatibaya sa katawhan sa lungsod sa Sapang-Dalaga ug sa kinatibuk ang probinsya Misamis Occidental. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Mayong buntag sa Pangdalaga. Yes. Labi na sa atong Honorable Mayor, si
Dundi Animas ug sa iyang kapika sa kinabuhi nga mao ang Vice Mayor dito si Emilio Animas, sa atong mayor sa Oroqueta City, Honorable Mayor Lemuel Acosta, Yes. sa atong gobernador sa Misamis Occidental, may buntag ka natong tanan. Ako si Police Captain Ariel Mandin Taktakon, karon kasabtangang hipi sa kapulisan sa Pangdalaga. O muhatag ako sa akong updates, akong mga accomplishment dito Yes, sige sir. sa Pangdalaga. So, mo kini akong mga accomplishment sa with warrant of arrest, person with warrant of arrest. Niadtong Enero 5, aduna kami na sikop sa violation of Section 10 RE 5610 mga mao ang dito sa Barangay Lumpinas sa January 23. Ano na kami nasikop usab nga kining violation sa rape. Then sa January 28 doon na kami gihapon nasikop nga violation sa direct assault sa border ni nahitabo. So sa warrantless arrest na mo sa January 1 na kami nasikop nga violator sa kining alarm and scandal or kining direct assault dito kini nahitabo sa border kay murag gisuklan ang among ang akong personnel dito. Amo ba naaday mga sitwasyon nga na-meet sa anyuhang Oo, ma'am. mga pulis sa Labi na kayo ng taga pikas na lugar. Pasika-sika din ha magpa-kuan. So yun na ang kaso sir, i-detain siya sa inyuhang amo kining gidetain siya Sila. gipasakaan og sumbong. okay. So ato Makapiyansa. kining makapiyansa siya mo. So noong January 6, 2021, doon nagyapon kami na sikop sa direct assault. Direct assault kapon. So sa January 22, doon na kami nasikop na kining kaso sa murder atong sa kababae dito sa barangay Bisoy, gi patay sa iyang silingan. Sa iya ra pong kuan murag uyuan sa iyang live-in partner. So nahitabo kini sa kaabtik sa atong kapulisan sa Pangdalaga. Pagka kuan nagfollow-up operation kami, dakot nasikop Ang suspetsado. ang suspitsado. So na-detain na karon. Tuwa na karon sa provincial jail ma'am. Okay. Na-commit na siya. Na-commit na. So atong January 23, doon na gihapon kami nasikop sa illegal fishing sa coastal bay sa Kaluya. So Ubay-ubay ang mga dakpan ninyo karong mga panahon na sir, no? salamat sa ko ma'am nga ang akong mga sakop sa kapulisan sa Pangdalaga maabti kayo nga responde sa mga kasamtangan nga sa mga violation sa mga dito sa Pangdalaga. So garbo ka sab nako isip ko sa ka hipi sa kapulisan dito sa Pangdalaga nga ang akong mga sakop na ay yun sila ay dedication sa ilang trabaho. So, sir, diri na to makita usab nga ang kapulisan sa lungsod sa Pangdalaga naglihok gyud sila tungod kay nasikop nila ang mga suspetsado nga nakakommit og krimen sa maong lungsod niya na ilabi na kanang sa border sir na agad ay mga insidente nga murag resistance ang mga manuluday no kanang magbuot sila ilaha ngano kana sir usa may ilahang gustong mahitabo di adto nga panahon na sir katong hitabo lumikan kato sa kanang naay sila'y mura og naa sila ay grupo nagpaila nga mao ni sila pero dili man ang ilang grupo is not
Wala sila yung mga dalang papilis. na sila Saman. picture, na sila ID pero dili. Wala na Yung claim wala na sila nga recognize. for sila. Dili, wala na mo na Asa? recognize. Nagpaila siya nga usa siya sa intelligence sa kuan. Naay grupo na nila katong civilian siyag. Asset sila. Or Or ana. Mao nga siguro siya nagtuo kung sa iyang mahitabo sa iya og magsika-sika siya sa among mga personahe dito. So adto na ako personnel dito nga si Police Lieutenant Labradilla. Siya gayud ang natungnan. Gitudlo-tudlo siya. Balikas siya. So nanawag taon to ang akong sakop na ko kung ay dakop i-arrest i-accost ato ikuan pailag kaso. So mo to pagkahitabo nga gidala na dito sa among opisina ngayon pasaylo sa akong sakop pero umana amo nang gikuan lisod man pud og among buhian nga kuan. So among gi-detain ipailan na magsumbong. So, karon ng sumbong na karon sa korte. No, siya na lang bahala ato ang korte na bahala. At least gipakita gyud ninyo kung unsay angay o inyong balaod is balaod gyud na gyud siya modulot gyud siya ba bisan pa og kinsa nga dapat pud siya madisiplina. Pero congratulations sa inyong team para sa inyong nahimong accomplishment sa mga lungsod. Karon di ay aduna kami na sikop dito. Katong nahitabo na tong 2020 katong dito sa dool sa border sa dito sa Concepcion nahitabo. Amo karon nadakpan to karon sa among detention cell sa Pangdalaga. So, sir, nakay gustong panawagan or mensahe sa katawhan sa lungsod sa Sapang Dalaga? Ang ako lang ipadangat dito sa Sapang Dalaga, no? sa katawhan sa Sapang Dalaga nga ang atong pagkibatok sa COVID is wala pa gyud nahuman. Okay. Kinahanglan gyud kita og face mask o face shield in case nga nakitay matubang nga katawo. Labi na ganang Protected at least nakaprotect ka sa imong kaugalingon. O dili ka dali nga mas tapdan og sakit labi na karon nga anay bag-ong variant COVID variant nga mas kuan pa kuno ni sa paspas siya paspas na ka matakod compare nimo sa COVID-19 nga atong giatubang na karon. So so far wala pa may kanang local transmission sa inyong lungsod. Sa among lungsod. Pero namoy active cases. Nalang may duha ka active case nga naa sa karon sa munisipyo. Isolation facility. Nakaroon sila sa IPAN. Na-isolate karon sila sa among dina sa gym sa Pangdalaga. So pinagi siguro sa atong pag mabinantayon sa atong health. Sabi na sa atong pagpalo sa health protocol. Yes. Malikayan na to ang sakit. So, marakin niya. Daghang salamat kung may buntag ka na itong tanan. Right. Makato si Police Captain Ariel Taktakon sa lungsod sa Sapang Dalaga. Thank you so much, sir. Thank you, Lord. Alright, padayon ka mong nagtanaw sa Oroqueta Community Channel and this time ato ang ihatag ni Clary Navarro ang pag-host sa sunod pa nga mga interview sa mga kapulisan sa nagkadayang lungsod dinhi sa Misamis Occidental. Ako si Joanne sa Rigumbata Suda. Mayong adlaw. Dagang salamat, Ma'am Joanne Tasoda. O karon kayo na, padayon kitang naglantaw sa katawhan o kapulisan nga programa din this time. At makinabig si Police Staff Sergeant Bohol Blanca sa lungsod sa Calamba. Din siya matag sa impormasyon kalabat sa PCR nga mga aktibidad ayong adlaw ma. Maayong adlaw no. So before ko musugod, akong pagtimbaya sa ato ang mayor dinhi sa lungsod sa Oroquieta, Mayor Acosta, sa amo ang mayor sa lungsod sa Calamba, Honorable Izel Villanueva, og sa ako day tuod si Police Staff Sergeant Blanca Nieves Lumakad Bohol, ang ato ang
Municipal Community Affairs Section Chief sa Kapulisan sa Calamba diha sa liderato sa atong hepe nga si Police Lieutenant Richmond Riulan Itkay. So maayong buntag sa tanang tigpaminaw ning atuang naman naglantaw no sa atuang programa dinhi sa telebisyon. So ang ako ang ipahibalo isip ang atuang Municipal Community Affairs Section Chief sa lungsod sa Calamba ang mga aktibidades nga ginahimo o padayon nga gihimo sa ato ang MCAS dinha sa lungsod sa Calamba. Alang sa kampanya nato no batok sa illegal nga droga, nagpahigayon kita og mga lectures no bisan tiud-tiud kini nga nawala tungod kay sa atong COVID-19 nga pandemic diin nga ang ato ang gibawal ang panagtipok pero karon kini gibalik no ang pag-lecture sa una dialogue lang lamang kato gi-continuous ra gihapon ang campaign in all other forms especially sa atong media pero karon nagbalik kita pahigayon sa lecture pero with limited nga tawo og ato yung gina-observe sige ang ato ang social distancing og ang health protocols nato para malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. So karon nagpahigayon kita sa matag barangay og lecture para i-inform sila no regarding nga wala tanawala sa kumpanya batok illegal nga droga kay base nakalimtan na no. So hapit na nato mahuman ang mga barangays ug sa ato apong katong ang atuang care nga lecture regarding sa COVID anahuman na pud nato ang ato ang mga barangays din sa lungsod sa Calamba. Kini usa ka programa sa ato ang kapulisan para mas ma-inform ang community no para mas ma-aware sila sa mga programa o sa mga effects o sa mga balaod batok illegal nga droga. So karon gawas ni ana sa atong lecture nagpahigayon gihapon kitag pagpanghatag og mga infographics materials diin naapod ang hotline number sa atong kapulisan. No, dayon ang ato apong sa posting nato sa social media na agihapon. Then ang ato apong kapulisan sa Calamba adunay programa sa radyo. No, sa matag Biyernes sa may alas 10 ngadto sa alas 11 sa buntagon diha sa 102.9 FM sa lungsod sa Calamba. So diha ninyo ma-inform po nato ang atong community no sa mga bukid-bukid, especially sa bukid-bukid nga dili kay nato maabot. So sa pinaagi sa radyo ato silang makabot didto. So kauban nato diha ang kasundaluhan ug ang atong mga pastor. So usa ka na ka Kapolk or Church Army Police Liaison Committee radio program sa ato ang lungsod sa Calamba. Kumusta ang peace and order sa lungsod? Kabahin sa atong peace and order situation nato diha sa lungsod sa Calamba matawag gid nato nga generally peaceful kay as of today wala gid tay natala nga mga criminality gawa sa mga panalagsa or ginagmay nga traffic incident wherein usahay sila ra mga iro no so katong bag-o lang is katong duha ka traffic nato is ang iro ra pod ang hinungdan no so dili gyud ingon nga motorcycle to motorcycle so vehicle alone ang mao nga mga insidente so matawag gyud nato nga generally peaceful tungod pud na sa ato ang members sa atong community no nga nakita gyud namo nga sa atong pagpaningkamot sa pagpanghatag og hotline numbers pinaagi sa leaflets ug sa ato ang mga stickers ug keychain nakita gyud nato nga ang kapulisan sa ang katawhan sa Calamba diha gyud dayon maka-inform kanamo. Doon na pa ba kayo gawing impormasyon para sa katawhan? Tuod sa ato ang padayon gihapon no ang pagpanghatag og grocery items ug bugas sa ato ang kapulisan sa ato ang kapwa ko sagot ko no usa ka programa sa ato kapulisan diin nagpanghatag kita og mga grocery items ug bugas sa mga lumulupyo sa Calamba diin nga mas nanginahanglan. Kini nga kwarta no og kini nga fund gi-raise ni pinaagi sa amo ang kaugalingong income no sa amot-amot ang atong kapulisan aron pag-extend og tabang sa mga lumulupyo sa Calamba. Alright. Malang katutanan, ma'am? Oo, maura ka to atong mga ipahibalo sa tuang lungsod sa Calamba. Alright, ang mga kato si Police Staff Sergeant Bohol Blancas sa lungsod sa Calamba. Daghang salamat na. Thank you. This time ato nabiyon karon si Police Lieutenant Melvin Dinore sa lungsod sa Baliangao. Din siya matag sa impormasyon ug update sa naasoy nga lungsod. Una na sir, ako kang patimbayaon sa inyo ang lungsod o sa kinatibuk ang Misamis Occidental. Okay ma'am. Una sa tanan, mga akong katahuran sa tanang katawhan sa lungsod sa Baliangao o sa atong mga katawhan sa tibuok Misamis Occidental, sa ato ang Provincial Director, Police Colonel Rolindo Sigilon, sa tanang staff sa Misamis Occidental Provincial Police Office, o sa akong mga kaubanan sa Baliangao Municipal Police Station, mayong buntag kanatong tanan. Una sa tanan no, among pahibalo di ay sa tanang katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental o sa mga katawhan sa lungsod sa Baliangao, ilabi na gyud kay ni apagyud ta aning kaning
atong pandemya nga medyo nisaka na ang ato ang kuan nga ang Baliangaw laaganan man gyud sa mga liguay o mga to sa mga resort aron mag happy dito. Amo lang yung giawhag ang mga katawhan nga labi na gyud sa dili taga lungsod sa Baliangaw nga dili lang sa gyud moadto dito kay temporary close lang ato ang mga resort ug beaches. Ang pwede makapangaligo o makaadto sa resort ang katurag yung mga katawhan sa lungsod sa Baliangaw. Ana, sir, kumusta ang inyong activities, meaning activities community activities? Sa karon amo gyapon gipadayon ang amo ang pagpangkuan sa mga barangay pulong-pulong ug katong mga pagpahibalo sa mga katawhan parte sa amo ang safety and security sa katawhan sa lungsod sa Baliangaw. Amo gyapon gipahigayon og pahimangno sa kanila pirmi sa katawhan og kani pong amo ang programa karon sa Baliangaw nga kaning pagtabang sa mga katawhan labi na ng katong tabangonon yung kay nga mga tao nga maghatag og kanang ayuda gamay gapahigayon gyapon mi ang pagtabang. Unsa lain kalihukan, sir, nga gi-implementar sa inyong lungsod? Kaning pagpadayon namo sa pagkandak og checkpoint labi na gyud sa dito sa barangay misong na entrance gyud sa lungsod sa Baliangaw. Padayon ka mo, sir, sa campaign against illegal drugs. Kanunay gyapon gipadayon namo ng campaign against illegal drugs ug kanang illegal gambling. Campaign against criminality gid among gipadayon sa kanunay. Kumusta ang peace and order sa inyong lungsod, sir? Sa karon nga panahon medyo malinaw gyud ang Baliangaw ug kuan man gud pud siya nga lugar medyo mingaw pud ba. Munang kanunay gyapon siyang malinaw sa karon. Alright, ado na pa kay dugang impormasyon para sa mga katawhan sa inyong lungsod. Ako lang yung usbon nga sa mga para gyud sa mga katawhan sa lungsod sa Baliangaw nga labi na gyud kay medyo nisaka gyud ang ato ang kuan karon sa COVID-19 nga kung mugawas man gani sa panimalay kinahanglan mag-wear gyud sa ato ang face mask og musulod man gani sa mga establishmento o mga opisina kinahanglan gyud mag gamit pud og face shield aron malikayan nato ang kanang paglaganap aning COVID-19 kay 2021 na ta karon naagi apon si COVID-19 og katupong mga ginikanan nga ilang mga kabataan pagawason sa ilang panimalay kinahanglan nga ipasuot yung face mask sa kanunay labi nang moadto og mga tapok-tapok aron malikay pud dato sila sa aring virus lagi nga COVID-19 man unta ni pero 2021 apa man gihapon og manghinaot ko nga mahibalo ang tanang katawhan labi na gyud sa lungsod sa Baliangaw nga aron ato gi malikayan kining maong virus og para ma'am. Alright, makato si Police Lieutenant Melvin Dinores sa lungsod sa Baliangaw. Daghang salamat, sir. Okay, ma'am. Yeah. Atong hinabiyon karon si Police Lieutenant Rex Anthony Rivera sa lungsod sa Jimenez. Mayong adlaw, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Ako kang patimbayaon sa Kreatibo kang Misamis Occidental ug sa imo ang naasoy nga lungsod. Una sa tanan mao akong i-greet ang atong Honorable Mayor sa Siyudad sa Oroqueta, Honorable Mayor Lemuel Acosta, o ang among Provincial Director, ang akong amo, si Police Colonel Sugilon. Sir, mayong hapon, mayong udto, mayong buntag day. Dayon ang mga staff, DPD, DPDO, mga staff sa PPO, o ang akong hipi, Police Major Nyasco, mga kapulisan sa lungsod sa Jimenez, mga katawhan, o ang among LGU, Local Chief Executive, ang Vice Mayor, mga SB members, mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag, sir. Kumusta ang monitoring sa inyong lungsod? Lakip na nini ang plans and programs? Una mga among peace and order is nindot, walay mga nangipanghitabo ang mga dagko, mga away-away lang sa pamilya, mga reported sa mga blatter. Dayon sa mga among ipadayon ng among pag-implement sa protocol sa COVID-19. Padayon ka mo sa campaign against illegal drugs? Nagapadayon kami pag-monitor sa mga possible nga musulod sa among lungsod nga magadil og ng mga ginadili nga droga. Lain kaniyo cancer nga gi-implementar sa inyong lungsod? Daghan ma'am kaning mga pagpandakop kini mga motor riders nga mga dagko kay tingog kaning modified muffler. Daghang kay mga abusado sa mga padagan kay sagara sa mga insidente sa samis kining traffic accident. So aron malikayan ang mga ingana
kung makainom mo nang among gina pakon gid sila nga kung makainom ka mo dili gid magsakay og motor kun dili igo-igo ra gyud nga makainom ahera muuli sa ilang panimalay. Doon na pa kay impormasyon nga imong ika-sulti o mensahe sa imong katawhan sa Jimenez. Kaya lang sa mga katawan sa lungsod sa Jimenez, palihog lang ang kapulisan sa Jimenez Municipal Police Station, maghahangyo ka ninyo nga kung dili kinahanglan nga mogawas sa inyong panimalay, huwag hinungdan nga mga inyong lakon, ayaw na, stay at home gyapon, kaya napagyapon si COVID, ganunay. So, kung mula ka manggaling, magdalag face mask, face shield, dayon, dili mo join ang daghang tapok. 1 meter. Kung mahimo, sobra pa sa 1 meter ang dikit-dikit sa tao. Dayon, kining makainom, palihog lang, hinahinay, ayaw na paghulat nga mahubog ka, edi sir ka muli sa inyo, nilang sakto na, uli na. Di pa ka makagasto, di pa ka madisgrasya. Sabi kini mga nagplano nga buot mo daot sa Kausay Kalinaw sa lungsod sa Jimenez palihog, ayon niyo na buhata kay andam kami nga magbantay sa Kausay Kalinaw sa lungsod sa Jimenez. Alright, makato sir. Nato ma'am. Welcome to si Police Lieutenant Rex Anthony Rivera sa lungsod sa Jimenez. Daghang salamat sir. Thank you ma'am. Paday kita naglantaw sa katawhan o kapulisan then this time ato mapinabi si Police Lieutenant Desiree Relos aron matagan kita og update o impormasyon ining dakbayan sa Oroquieta. Una na, ako kang patimbayon sa kanatibukang Misamis Occidental na. Yes, hello, good morning, Oroquieta City, the city of good life. So una sa tanan, syempre di na ko kalimtan og pagtimbaya ang ato ang aktibo kaayo nga local chief executive si Honorable Mayor Limuel Meric Acosta, no? May buntag mayor, ug syempre po ang amahan sa kapulisan sa Misamis Occidental, si Police Colonel Rolindo Sugilon, no? Kauban na sa mga provincial staffs, ug syempre di po na ako gihapon kalimtan ang ako ang officer in charge, ang mga officer in charge sa Oroquieta City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Melvin Ayan Burlat. Sa tanan nga mga naminaw karon sa atuang Oroquieta Community Channel, maayong buntag sa tanan, maayong buntag Oroquieta City, no? Una sa tanan, ako lang ipahibalo sa mga katawhan sa Oroquieta City nga ang Oroquieta City Police Station ubos sa pagmando sa ato ang officer in charge, Police Lieutenant Colonel Burlat. Nagpadayon gihapon mi sa amo ang mga buluhaton, mga importante kaayo nga mga buluhaton, no? Pinaagi aning amo ang police community relation. So gani karong adlaw before mi ni anhi diri gikan mi sa barangay Apil kay nagkandak mi og pulong-pulong didto, no? Naghisgot mi og mga importante nga mga butang, importante nga mga pamahimangno sa mga katawhan, labi na kaning ato ang para sa pagsugpo sa kaning pag-spread sa COVID-19. So nagkandak pud ni dito sa amo ang gitawag namo nga DARE, kaning Drug Abuse Response and Education sa mga BPAT dito, sa mga barangay officials ug sa mga residente dito sa barangay Apil, no? So naghatag pud mi sa amo ang kinasing-kasing nga paghatag sa mga katawhan sa mga matag barangay, especially kaning ato ang BPAT, kaning amo ang KKSK, kapwa ko sagot ko nang hatag pud ni karon didto. So bisan pa ingon ani nga naata sa ingon ani nga panahon na nga isang tuig na ang COVID-19, ang Oroquieta City Police Station wala gihapon naputol, no? Since then nga magtuig na karon wala gid namo giputol ang paghatag sa mga katawhan, especially katong mga nanginahanglan, kay somehow para ni siya nga makapaisip pod sa ilahang mga kabugaton nga ilahang giatubang karon gumikan aning ato ang COVID-19. So far ma'am, meaning peace and order, kumusta ang dagan sa Oroquieta? Yes, no, sa ato ang peace and order, no, very good gihapon ang Oroquieta City, dili man ta ingon nga sa pagkakaroon wala gid tay mga dinagko nga mga kaso, no. So, muna makaingon gid ta nga mga kahigalaan, mga kaigsuonan, Oroquieta City is still a safe city to reside, no? Kay it is still a city of good life, kay wala tay mga dinagko nga mga kaso gyud. So,
Although, na maghihapon tayo mga violations, na maghihapon tayo mga nangadakpan, gumikan po sa violations aning atuang Executive Order 858 or kanatong City Ordinance kabahin aning atuang COVID-19. Imong naisgutan ang community activities, plans and programs, monitoring, peace and order. Doon na pa ba kayo dugang impormasyon ma'am para sa katawhan ng lumalupyo din yung Oh yes no. So sa mga activities nga mo ang ako ang nahisgutan karon, isa na siya sa mga activities nga mo ang kanunay ginabuhat sa Arqueta City. So sa mga atong niaging semana nagpakandak ta og tree planting activities. So kauban nato na ang atuang mga taga first ug second PMFC, ang atuang RMFB, syempre ang atuang PPO personnel headed by Police Major Jonathan Astillero, syempre ang atuang Philippine Army, ang atuang mga MOSA ug OXA ug uban pa nga mga naay mga kasing-kasing na naghatag yun sa ilahang mga panahon para sa syempre di ko din ako kalimtan no ang atuang DENR office no headed by Mr. Lamberto Tumanda kay pinaagi ni sa ato ang DNR, sila may naghatag ka nato location kung asa mi magkandak og tree planting dito sa Barangay Mialin. And ato pang mga upcoming activities karong Friday na aming coastal cleanup sa Tabuk Sur. Syempre kauban gihapon nato na nagyapon tay mga kauban nato mga stakeholders, mangimbitar gihapon ta na. So naagihapon kinsa man gani gusto nga mo suporta kabahin na ning ato ang kaligkasan na mong gitawag no. Kay isa man sa ato ang core values ang PNP nga makakalikasan. So kinsa man gani nga gusto nga mutabang pinaagi sa inyuhang kusog o unsa pa bakaha nga inyuhang pwede nga ikatabang ang Arqueta City Police Station welcome jud mo nga among dawaton. So dala pa kay impormasyon na. So mo to ako impormasyon karong Friday no na atay coastal cleanup. And by second week of February na agihapon ta ipahigayon na pud nga another tree planting activity kay every month naman ni siya nga ato ang pagabuhaton. So everybody is welcome diri sa Arqueta City. Mensahe para sa mga katawhan ini lumulupyo sa dakbayan na. So ako ang mensahe no sa lumulupyo sa dakbayan sa Arqueta City, mga kahigalaan kaigsuonan mapadayon gihapon kita sa ato ang pag-abide no sa ato ang mga safety health protocol kay isang tuig na ang COVID-19 karon ato gihapon ang tinga ng ato ang mga matag kaugalingon kay especially ato ang mga kapamilya no. So pagkabahin pud sa ato ang peace and order diri sa ato ang Arqueta among gihangyo nga mag-cooperate mo sa kapulisan ug unsa man gani inyuhang madunggan, unsa inyuhang maobserbaran, unsa inyuhang makit-an nga dili angay no ug angay nga isumbong sa police station, among giawhag nga musumbong mo kay kami ani dili namo mahimo kung kami lang. So among gikinahanglan ug dako kayo inyuhang mahimong tabang ug kamo musumbong ug mo-cooperate sa mga kapulisan. Alright. Okay to ma'am? Tanan? Yes, mo to. Mainbuntag kanatong tanan. Alright, makato si Police Lieutenant Desiree Rilos, ini dakbayan sa Arqueta. Daghang salamat. Atong hinabiyon karon si Police Senior Master Sergeant Erickson Aborca sa lungsod sa Sinakaban. Dito siya mahatag og update ug impormasyon sa nasing nga lungsod kung kumusta ang dagan niini. Una na sir, akong hatagan sa gayon sa pagtimbaya sa imong lungsod o sa Kreatibo Misamis Occidental. Yes ma'am, good morning sa tanan. Ang manusab ang atong mga suking televiewers ni maong channel. Maayong buntag kaninyo, ingon man sa atong halandon nga mayor, si Mayor Lemuel Acosta, uban sa iyang vice mayor, down to konsehal sa siyudad sa Arqueta. Ingon man atong mga itag katahoran sab sa among provincial director nga si Walaylain si Rolindo Sugilon sir, good morning. Sa among pinalanggang mayor sa lungsod sa Sinakaban, Mayor Delio Lood, uban sa iyang mga konsyales, Vice Mayor, o ang among pinangga usab nga hipi, Walaylain ko si Police Captain Ritzel Simborio Sumbagang. Good morning kanilang tanan. Alright sir, good morning. Kumusta ang inyo ang pag-implementar sa balaod sa lungsod sa Sinakaban? Yes ma'am, aduna kitay accomplishment, neutralization against sa matong mga wanted nga mga
tao sa Sinakaban. Then atong January 26, 2001 sa alas 9:40 sa gabi. Then kini joint operation sa Sikan PMFC o sa among personnel sa Sinakaban MPS. Diin kita nagpagayon og pagpandakop sa sala nga against sa 1602 ong illegal gambling. Diin nagsuccessful ang atong operasyon na atong nasikop ang siyam ka personnel nga diin nalambigit sila sa illegal nga mga dagan sa og pagsugal. Diin sila karon nabalhog sa atong buhatan o dili lang nako basahon ang ilang tagsa-tagsa ka mga ngalan kay still pamangyapon sila suspect, dili pa gid ka kakuan nga maugid sa nagsala. Kining tanan silang tanan nagdagtangag ni sa ilang temporaryong kagawasan, nagtagang og 10,000 each ang ilang bilban. Yan ang uban nakapiyansa na ubos sa sala atong ubos sa MCTC Jimenez, ubos ni Judge Anislag. Yes, ma'am. Alright, sir. Dugay impormasyon kalabot ana. Mao to tanan, ma'am, bali siyam na katawo tanan. Primero nga pagpandakop ni adtong January 22, 2021. Then kaning siyam ang ikanduha namo nga paghayon nga pagpandakop mo ra gyapon nato mas personal joint operation sa Sikan PMFC o sa atong istasyon ni adtong January 26, 2021. Next, gutan mo na kalabot niya na, sir, kumusta ang peace and order sa lungsod sa Sinakaban? Yes, ma'am, ang atong lungsod sa Sinakaban, peaceful man kayo, ubos sa atong pagdumala sa atong hipe, kay kita na amangyapon tayo pagpanrunda. Every now and then, nagsigitan garunda, diin, nagkandak po ta checkpoint, upat ka bises sa sulod sa 24 oras. Dayon na po tayo mga barangay visitation, nagpanghatag ta og mga leaflets against illegal drugs, criminalities, ug uban pa man. Alright. Dugang awhag o impormasyon sa mga katawhan sa dili lamang sa lungsod sa Sinakaban apan apil na sa kinatibukang Misamis Occidental. Yes, ma'am, atong ang giawhag nato po no, ang dili lang sa lungsod sa Sinakaban kundi lakip na ang tibuok atong probinsya sa probinsya sa Misamis Occidental. Nga pagpahigayon gyapon nato ang maintain gyapon ta sa protocol sa atong protocol sa COVID-19. Diin kita sige ta magsuot og face mask og face shield para protektar sa maong virus, giingon nga virus sa COVID-19. Alright, makatutanan, sir? Yes, ma'am. Ako ba pong gihagawag ang lungsod, katawan sa lungsod Sinakaban nga pagpadayon lang gyapon sa pagrespetar sa atong kapulisan para hapsay kanunay ang atong lungsod. Alright. Maugato si Police Senior Master Sergeant Erickson Aborca sa lungsod sa Sinakaban. Dagang salamat, sir. Dagang salamat, ma'am, ug maayong buntag. Inyong nadungog ang update kalabot sa matag lungsod sa kinatibukang Misamis Occidental og akong kauban sa kameraman si Edel Anthony Pasyolan, Rolex Antasoda og si Clavel Fentibilla Salibay, Ma'am Joanna Tasoda, ako si Clariming Hontilla Navarro. Dagang salamat.